ভিড় एते भिड़ होता कहबार नहीं। हेलो गला बेलू मुझे शून्य टेकी ने जानी करेन्ट अरे करेन्ट लगी किसी देखा जाऊनी चल पंगा पंगा क्या कलु धरिक आने कौन करी लाज मारू तो आज आमर रुटी आलू बैगण भजा आम जाऊँ खाइबू हूँ आज दिनटा बहुत माने बेकारिया दिन गोटे मुझे खाई सारे आपण मान सहित कथा हो तो एक्चुअली खाए पिया काम धंदा सब सरीगला बासन मजा सब सरीगला तो कथा हो कि आज तो दिनटा आज अक्षय तृतीया जानते सकाल व्यस्त वीडियो बन पारे व्यस्त कौन एमती नॉर्मल काम थिला सब तापर मंदिर रे जहाँ वीडियो बनैबी भाभी एते भिड़ को एते गरम होता माने खाଇବା पाखक गला बेलू माने एमती चापी देले जे चापिकी पूरा टेकिकी नहीं पहुँचे देले भितर जानी है बहुत भिड़ होता बहुत बहुत भिड़ होता तो समस्त जाइलु पुआ झील मु ये भी जाते तो एक्चुअली 4टा पर मानकर आंकर आमर देहटा टी कालठू टी राति टी छातीटा कौन होता कितु दिन सारा छाती आ कमिलानी खाई सारा पर बेसी है तो 4टा बेले जाइलु हॉस्पिटल हॉस्पिटल आसला बेलू हो गला 8:30 8:10-15 हो गला रात्रि भी खाया जी भाभी माने मंदिर को आ इच्छा है माने साहस है डर मारला जावाई गलिनी आज दिनटा माने एमती दिन थिला एते टेंशन दिन एते डर दिन आ न कहले बोल तो फाइनली सब काम सरीगला कौन करवा व्यस्त बहुल समय भितर कटला टेंशन भी व्यस्त भी से सारकर ईसीजी है एक्सरे है सब गुड़ा टेस्ट है जहाँ हो कि माने थैंक गॉड कि माने रिपोर्ट सब नॉर्मल अच्छी सब ठीक ठाक अच्छी माने हेवी गैस पाई बोधे हो जाए से आउट गुड़ा टेस्ट अच्छी जैसे काली हम कौन करिया
ଆଉ ଘରେ କା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଲେ ଚଳିବନି କେବେ। ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସେ ଯେମିତି ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ହେଇଗଲା। ମନା କରୁଥିଲେ ଯିବେନି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନେଇକି ଗଲି। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କି ମନଟା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡର ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏକ୍ସେସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ନହେଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଆଜି ଦିନଟା ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ କଟିଗଲା। ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ବାହାରେ ତ ଏତେ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମର ଯଦି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଯାଉଛି ଯିବି ଶୋଇବା, ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ସିଏ ବି ଟିକେ ଶୋଇବେ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଦିନସାରା ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମଠଟା, ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର କେମିତି ଲାଇଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଛି। ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରଟା ଏପଟେ ଏମିତି ପତାକା ସବୁ ଦେଇକି ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ସାଇ ଗୋଟା ଯାକ। ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାତିର ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଆସିଥାନ୍ତା। ଗଲିନି ଆଉ ବନେଇବି କ'ଣ।